Salam alaikum, bonjour tout le monde, marhaba bikoum معنا في la 18e édition de l'initiative Parlons Développement organisée conjointement par la Banque mondiale, le PNUD et le Policy Center for New South. Et pour cette édition, en partenariat avec l'association Les Citoyens, nous sommes très ravis de vous avoir toutes et tous parmi nous, et nous sommes surtout ravis de vous avoir ici même à Tifelt. Et avant de donner la parole à nos chers intervenants, je vais juste demander à Fadila de nous, nous allons regarder ensemble une vidéo qui trace un peu l'initiative, qui présente l'initiative Parlons Développement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, Lyoum, je suis ravi de vous accueillir pour discuter ensemble un sujet crucial, la santé mentale des jeunes. Je pense que aujourd'hui, on parle tous du stress, des crises de panique, des attaques de panique, et les problèmes psychiques اللي ماشي ديما كنهضروا عليهم et surtout هكا on n'ouvre pas la discussion ou l'échange عليهم. Donc اليوم on aura l'occasion de traiter la thématique من différents angles et donc قبل ما نبداو غادي نشوفوا كاملين une vidéo اللي غادي se présenter l'initiative Parlons Développement. مرحبا بكم. En avril 2021, une initiative novatrice a vu le jour sous le nom de Parlons Développement. Lancée par le Policy Center for the New South, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, cette série de débats a été créée dans le but de sensibiliser les jeunes aux enjeux cruciaux de développement au Maroc. Parlons Développement offre un espace unique de dialogue et d'échange où les jeunes peuvent éveiller leur intérêt pour des sujets divers et variés autour des concepts de développement, débattre des défis et opportunités du développement au Maroc et encourager la participation citoyenne, explorer des idées et des perspectives nouvelles au contact d'autres jeunes et d'experts nationaux et internationaux. Depuis son lancement, l'initiative Parlons Développement a sillonné diverses villes à travers le royaume, en partenariat avec de nombreuses universités, organisations de la société civile et institutions publiques, touchant plus de 24 000 participants. Des thématiques variées ont été abordées, allant de l'innovation territoriale à la stratégie de développement des zones oasiennes, de la gestion de l'eau aux défis de l'éducation à la citoyenneté et bien d'autres sujets passionnants. Nos trois institutions croient profondément à la force du dialogue. Et Parlons Développement est avant tout un espace de dialogue dans lequel se rencontrent des jeunes et des acteurs nationaux et internationaux pour échanger autour du modèle de développement du royaume. C'est aussi une initiative qui permet de rendre accessible une variété de thématiques clés du développement. Parlons Développement est le fruit de notre engagement pour la jeunesse marocaine, qui est effectivement la clé d'un avenir durable. Nous sommes fiers d'avoir co-créé une approche qui permet en fait de rendre les concepts complexes du développement des questions tangibles. Pour nous, les trois organisateurs de cette plateforme, il est très encourageant d'avoir pu observer l'engagement, la passion des jeunes dans toutes les villes dans lesquelles nous sommes allés pour discuter, échanger, penser les politiques publiques pour des grands enjeux d'avenir qui les concernent au premier plan. Rejoignez-nous pour débattre, partager et échanger autour du Maroc de demain. Merci beaucoup. Et d'abord, je vais demander à nos chers intervenants de rejoindre la scène. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous
d'accueillir avec nous Dr Nazi, qui est responsable national de la promotion de la santé au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Madame Ilham Onsafi, spécialiste principale de la santé au niveau de la Banque mondiale. Nous avons aussi parmi nous Dr Driss Haji, médecin généraliste et président de l'association Tifelt Young Leaders. Et nous avons parmi nous Hiba Touhemi, militante associative pour la santé mentale des jeunes. Donc, comme ça, on a un peu stress, que ça soit dans un climat convivial. Surtout que le sujet, il est très complexe et compliqué. Donc, il faut qu'on soit aussi en bonne santé mentale pour qu'on puisse le discuter, Inch'Allah. Donc, Radin Bda, le débat avec Dr Nazi. Donc, la question est, quels sont aujourd'hui les principaux défis en matière d'accès aux soins de la santé? Quels sont les chiffres clés au niveau du Maroc? Est-ce qu'il y a des stratégies justement dédiées à la santé mentale et surtout quand il s'agit de la santé mentale des jeunes? Docteur. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Ramadan Mubarak. Je suis très ravi, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, à côté de collègues, amis, nouveaux amis et beaucoup de jeunes que je salue. Vous êtes l'espoir de ce pays sur plus d'un titre. Bien sûr, votre santé mentale intéresse le pays à plus d'un titre aussi. Je salue le directeur général de l'association, le citoyen, les collègues des agences des Nations Unies, Banque mondiale, PNUD, et bien sûr l'association Tifelt Young Leaders Network, l'association Les Citoyens et le Policy Center for the New South pour l'initiative très louable d'organiser des débats de ce type et de ce niveau. Et à des niveaux déconcentrés, nous avons l'habitude donc de vous convier pour assister à des événements d'envergure, mais c'est très bien et je salue l'idée que les experts se déplacent, les personnes ressources se déplacent pour vous rencontrer in situ. La santé mentale est un enjeu de santé publique majeur. Et pour les jeunes, ça l'est encore plus parce que ça impacte la qualité de vie, l'intégration dans le monde du travail qui vous intéresse beaucoup. Ça intéresse le développement humain dans sa globalité dans tous les pays. Donc, si la définition de la santé parle de bien-être physique, mental et social, la définition de la santé mentale, selon l'OMS, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face aux tensions normales de la vie, travailler de manière productive et contribuer à sa communauté, au développement de sa communauté. Donc, je pense que c'est loin d'être notre réalité. Donc, si on voit que cette définition, il y a beaucoup de défis qui se profilent et il y a des choses à faire. Au niveau global, l'OMS a publié des chiffres très alarmants. Un jeune sur 7, entre 10 et 19 ans, souffre d'un trouble mental, ce qui représente 15% de la charge de morbidité à l'échelle mondiale. La dépression, l'anxiété, les troubles du comportement sont les principales causes. Donc, c'est heureusement dans le registre des névroses, mais on sait très bien que les psychoses coûtent très cher, que ce soit pour la société ou pour l'individu et pour les familles surtout. Et bien sûr, l'une des conséquences de ces troubles mentaux mal diagnostiqués, non diagnostiqués, mal suivis, mal pris en charge, c'est le suicide, qui est la troisième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. Donc, c'est juste pour vous dire qu'à l'échelle globale, c'est un grand problème de santé publique et un grand problème de développement humain. Au Maroc, quand vous connaissez l'enquête de 2022, elle a parlé de 17% de population marocaine qui souffre de troubles mentaux. L'accès aux psychiatres, notamment, est l'un des indicateurs les plus alarmants.
avec une densité donc, psychiatre pour 100 000 habitants qui ne dépasse pas 1,13. Donc 1,13 psychiatre pour 100 000 habitants. Si on le met à l'échelle de pour 1000, pour vous donner une idée, parce que je vais comparer avec d'autres normes internationales, donc c'est 0,01 pour 1000, ce qui fait qu'on est très loin des normes pour atteindre la couverture santé universelle, toute catégorie de professionnels de santé confondus, qui est 4,45 pour 1000. La moyenne au Maroc est de 0,7 pour 1000. On sait très bien que les troubles mentaux impactent le cours normal de la vie, impactent la scolarité, la vie universitaire, la vie familiale. Et c'est pour ça qu'elle a aussi un impact économique sur la société. Au Maroc, l'estimation de cet impact annuel était de 4,9 milliards de dollars par an. Donc c'est un coût soit de non prise en charge, ou bien un coût de retard de diagnostic ou de non-diagnostic. Mais quand même, on n'investit pas. Malgré ce constat alarmant, on va trouver que les chiffres publiés trouvent que le Marocain moyen, il consomme moins de 1 dollar par habitant et par an pour sa santé mentale. Donc, ce qui contraste avec l'ampleur du problème. 80% des besoins en santé mentale ne sont pas satisfaits par manque de ressources. Et bien sûr, il y a une répartition inégale entre les provinces et les régions. La Cour des comptes, dans son rapport 2023-2024, qui a planché sur la question de la santé mentale au Maroc, fait état de 50% de provinces et de préfectures qui n'ont pas de structure de prise en charge en psychiatrie. Donc on a beaucoup de défis à relever pour assurer une bonne prise en charge de nos jeunes pour leur santé mentale. Il faut adresser des déficits maintenant chroniques. On parlait de déficits aigus en ressources humaines. Par exemple, pour les psychiatres au Maroc, nous disposons de 407 psychiatres uniquement. Pour tout le Maroc, pour 37 millions et quelques de personnes, 407 psychiatres publics et privés. Problème de formation initiale, problème d'attractivité de la discipline, problème de capacité de formation des CHU et des facultés de médecine. Donc il faut sonder la question en profondeur pour mettre sur la table les réponses aux questions. Pourquoi nos jeunes médecins boudent la santé mentale? Pourquoi c'est le dernier choix dans les examens de résidenat, par exemple? Lorsqu'on assiste aux séances d'affectation des nouveaux résidents pour devenir spécialistes, on constate malheureusement que la psychiatrie reste toujours en dernier pour ceux qui sont mal classés, alors qu'ailleurs, dans les pays d'Europe, c'est une spécialité très prisée, aux États-Unis aussi. Problème culturel, problème de formation, il faut aller voir. Pour les pédopsychiatres, donc c'est encore pire, 32 uniquement pour tout le Maroc. L'offre de soins, on a 43 établissements, mais que 11 hôpitaux psychiatriques. Donc les autres, c'est des unités intégrées dans des hôpitaux, soit provinciaux, soit régionaux, ce qui ne peut pas les habiliter à prendre en charge les troubles sévères, donc, parce que c'est des hôpitaux ouverts. Les cas de psychose ne peuvent être pris en charge que dans des services fermés, dans des hôpitaux psychiatriques dédiés. Donc la fragmentation des soins, ce qui fait qu'il y a des taux de réadmission élevés, et bien sûr 16 lits d'hospitalisation pour enfants au niveau national. L'hospitalisation de pédopsychiatrie, il n'y a que 16 lits pour tous les Marocains, pour tous les enfants du Maroc. Comment inverser cette tendance? C'est ça le défi qu'on se pose tous. Je vais donner juste quelques tirets, quelques têtes de chapitre pour ouvrir l'appétit au débat, pour vous donner... Donc il y a... L'OMS, elle propose d'intégrer les soins et surtout de prendre en charge, vu ce manque criant en ressources humaines spécialisées, pourquoi ne pas former les médecins généralistes des soins de santé primaires et les habiliter à mieux adresser ces troubles psychiatriques dans le monde rural, dans les zones enclavées et tout ça. Développer l'offre de soins pour la rendre accessible avec une répartition équitable entre les régions. Ça, c'est logique puisqu'on est en pleine phase de réforme du système de santé national. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 4 composantes, dont une qui est l'extension de l'offre de soins. Lutter contre la stigmatisation dans les lieux de travail, mais aussi dans les lieux de formation scolaire, universitaire.
et bien sûr aller de l'avant sur la protection sociale, parce que le Maroc a déjà généralisé son assurance maladie obligatoire. Pourquoi ne pas élargir le référentiel de prise en charge des maladies psychiatriques? Parce qu'on sait que très peu de ces maladies sont admises dans le référentiel ALD, qui permet une prise en charge totale. Donc il reste juste à faire un appel à l'action que je vais garder pour la fin, pour ne pas monopoliser la parole. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur. Je veux juste vous rappeler que vous disposez de 5 minutes comme temps d'intervention, et je suis certain qu'on aura encore le temps to go en deep dive les questions à travers les questions les jeunes et les experts qui sont présents parmi nous. Vous avez évoqué la question muhimma li hiya la perception sociale, et je pense que Dr Driss, vous avez aujourd'hui une double casquette. La casquette d'un médecin qui reçoit généralement des gens, les bzaf marrat qui ont les aspects psychiques عندهم un effet à la santé ديالهم. Et aussi vous êtes militant associatif, vous êtes à la tête d'une organisation locale qui travaille sur les questions liées justement à la santé mentale des jeunes, Young Leaders. Donc à votre avis, comment la perception sociale et les tabous autour de la santé mentale freinent la prise en charge des jeunes sur les questions de la santé mentale? Le docteur. Bonjour mesdames et messieurs, Ramadan Moubarak Saïd. Je suis très honoré d'être là parmi vous, et surtout aux côtés des personnalités engagées pour une cause aussi essentielle qui est la santé mentale et le bien-être mental des jeunes marocains. Comme a dit Anas, je suis là pour porter et mixer entre mes deux casquettes, celle du médecin et d'un acteur associatif. Et cette double casquette me permet d'observer chaque jour des dégâts silencieux, de la souffrance psychico-mentale des jeunes, quel que soit dans mon contact quotidien dans les associations, la société civile marocaine et plus particulièrement à Tifelt, mais aussi dans mon cabinet, mes expériences aux hôpitaux publics et aussi à l'hôpital de Tifelt. Et en parlant de Tifelt, et comme Dr Nazi a cité des statistiques nationales et internationales, moi je vais vous donner quelques chiffres متعلقين بتيفلت. Malheureusement, chaque mois, entre 8 et 12 personnes, dont la majorité sont des jeunes, tentent de se suicider. Chaque mois. Et nous avons enregistré quelques chiffres ces 2 dernières années, 2023 et 2024. Nous avons enregistré 164 cas de tentative de suicide pendant 2 ans. Imaginez. Donc, le cas l'état et la situation très triste. Ce qui est encore pire et très étonnant, c'est que maintenant des structures publiques de santé, de prise en charge de la santé mentale ici à Tifelt, ni psychiatre, ni psychologue, ni centre d'écoute. Une seule psychiatre depuis 2021, il est parti à la retraite et le secteur privé. Un seul psychiatre pour 87 000 habitants. Je pense que je peux rien dire هنايا. Et تيفلت ما هي الا صوره مصغره لداكشي اللي قال الاستاذ الدكتور نزيه. à l'échelle nationale كنعرفوا الخصاص المهول ديال les ressources humaines et حتى la prévalence ديال les troubles mentaux كتجي la dépression les plus fréquents كاينه la dépression qui arrive en tête suivi par des troubles les troubles anxieux et puis les autres troubles la schizophrénie le trouble bipolaire et les autres troubles. Et la question qui se pose vraiment ici, pourquoi on est arrivé à cette situation-là, nationale et locale et dans les petites villes, etc. Pourquoi nos jeunes souffrent en silence et d'une manière permanente, hein? Oui. De la perception sociale, que c'est tabou, que les jeunes n'osent pas en parler, etc. Oui, et là, la situation اللي هضرنا عليها إلا جينا décortiquer d'une approche étiologique, نلقاو la stigmatisation. في المغرب عندنا une très forte
stigmatisation de la maladie mentale et de tout ce qui est en rapport avec la maladie mentale. Le jeune qui souffre, مناش غادي يخاف من لو جوجمون، غادي يخاف من لا سوسيتي، غادي يخاف من لونفيرونمون، غيخاف انه يلصق فيه داك لو لابيل ديال لو فو، ديال الحمق، ديال المخلخل. هادشي اللي غادي يخاف منه، ما غاديش يقدر انه يهضر. Et dans une société qui considère toute personne ayant un trouble mental se vend comme une personne faible, une personne à problème, une personne toxique et لدرجه ولات psychopathe معيوره عندنا في المجتمع ديالنا. Et هاد la stigmatisation كنظن انها جايه من la perception sociale erronée ديال la maladie mentale et ديال les soins en santé mentale. Et حتى هاد la perception هادي elle est due à un manque de sensibilisation, un manque de formation, d'éducation et aussi de pédagogie sanitaire de la population. Et حتى مظاهر اخرى كنشوفوها باغ اكزومبل في لي فيلم في السينما. شكون فينا ما عمرو شاف ان فيلم دون le psychiatre est représenté, ou là le malade mental est représenté par une image un peu bizarre, mais isolé socialement, et les malades mentaux est représenté d'une façon bizarre. Donc on est devant le cercle vicieux et d'une série de causalités alimentées par la stigma et la mauvaise perception, ce qui bloque le jeune d'aller parler et d'aller consulter, et ce qui va donner par conséquence un retard de détection et de diagnostic, et finalement par une aggravation du pronostic mental du jeune. Juste avant de donner la parole à Madame Ilham, que font les associations justement face à cette perception sociale et face à ces tabous? C'est pas question d'association, question de gouvernement, question de l'État. C'est une question d'un engagement communautaire, d'une vraie volonté de tout le monde pour changer cette perception, pour établir et faciliter l'accessibilité aux soins en matière de santé mentale. Si on veut agir vraiment, il faut agir sur tous les plans et d'une manière collective. Nous, le tiers secteur, la société civile, nous devons être en première ligne pour écouter, accompagner, sensibiliser et faire le plaidoyer pour que l'État puisse mettre en vrai des politiques et des stratégies pour la prise en charge et pour l'amélioration du bien-être et de la santé mentale des jeunes. Donc c'est un combat de tout le monde. Merci beaucoup, Dr Driss. Et justement, comme c'est un combat de tout le monde, l'ensemble de l'écosystème doit se mobiliser pour trouver des solutions durables à ce fléau. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de développement. Quel impact peut avoir la santé mentale des jeunes sur le développement? Et si on peut comparer le Maroc à d'autres pays, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, la parole est à vous, Madame Ilham. Merci beaucoup. Alors déjà, bonjour tout le monde, Ramadan Moubarak. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici, de voir autant de jeunes qui sont intéressés par ce sujet de la santé mentale. Donc aujourd'hui, parler de santé mentale, et vraiment c'était un plaisir de vous entendre, Dr Driss, parler de vraiment la réalité sur le terrain et les expériences, parce que finalement, parler de santé mentale, c'est pas un sujet lointain ou secondaire. Donc c'est vraiment parler de vous, de votre bien-être, de vos rêves, de vos défis. Et c'est parler aussi de ce que vous ressentez, du stress des études, l'anxiété du futur, les pressions sociales et les moments où on se sent seul, isolé ou bien dépassé. Et pourtant, comme l'a mentionné justement Dr Driss ou bien Dr Nazir, en fait, la santé mentale reste un sujet tabou alors que c'est vraiment un sujet d'importance. Et pourquoi c'est justement si important d'en parler? Parce qu'en fait, que ce soit la dépression, l'anxiété ou bien le stress chronique peuvent conduire à un échec scolaire, à une exclusion professionnelle ou bien dans certains cas à des actes destructeurs. Mais au-delà, en fait, vraiment de ces drames individuels, les troubles de santé mentale ont des conséquences majeures sur le développement économique et social d'un pays.
Donc, quel genre d'impact, en fait? Si on parle de l'impact sur l'éducation, en fait, une jeunesse en détresse psychologique a plus de risques d'abandonner l'école, ce qui réduit les accès à des opportunités professionnelles et ça limite le capital humain d'un pays. Au niveau de l'impact sur l'emploi, l'anxiété et la dépression affectent la productivité et augmentent le taux de chômage. Alors en fait, plusieurs études ont vraiment montré en fait l'impact de la dépression et de l'anxiété sur le coût finalement aux entreprises, au gouvernement. Et des fois, ça peut aller jusqu'à 4% du PIB de certains pays. Donc c'est vraiment un coût énorme. Il y a aussi l'impact sur la stabilité sociale parce que des jeunes qui n'ont pas de soutien psychologique sont beaucoup plus vulnérables, sont plus susceptibles de tomber dans la délinquance ou bien la toxicomanie ou des fois même des mouvements extrémistes, en fait, une certaine violence. Et enfin, l'impact sur la santé publique parce que les troubles mentaux qui sont mal pris en charge entraînent au final des coûts beaucoup plus élevés pour le système de santé et limitent même l'espérance de vie des populations. Donc bon, ça a l'air d'être une fatalité, mais ce n'est pas le cas. D'autres pays ont vraiment réussi à transformer la santé mentale des jeunes et leur expérience peut vraiment nous inspirer. Donc je vais commencer par un exemple qui est le Rwanda, qui avait subi un génocide en 1994. Et donc, suite au génocide, inutile de dire que le pays a vraiment fait face à une crise de santé mentale sans précédent. Et ce qu'ils ont fait, en fait, pour y répondre, c'est qu'ils ont intégré, et justement, Dr Nazir en parlait tout à l'heure, ils ont intégré le soutien psychologique dans les soins de santé primaires. Et ils ont aussi mis en place des programmes de soutien psychologique, notamment à travers des groupes de parole, et des groupes de parole en fait intergénérationnels entre les jeunes et les personnes plus âgées. Et donc vraiment pour aider les jeunes à dépasser leur traumatisme. Et qu'est-ce qu'on a vu comme résultat? C'est que ces initiatives ont joué un rôle clé dans la reconstruction du pays grâce à une meilleure résilience, une stabilité sociale accrue et une jeunesse qui était plus engagée dans le développement du pays. Un autre exemple, c'est la Colombie, qui justement aussi après des années de conflits armés, en fait le gouvernement a mis en place un programme de réhabilitation pour les jeunes qui avaient été affectés par la violence, avec notamment des centres de soutien psychologique gratuits pour les jeunes des zones vulnérables. Et ils ont aussi intégré une éducation émotionnelle au niveau des écoles. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? C'est que ça a réduit le taux de décrochage scolaire et ça a renforcé l'insertion professionnelle des jeunes. Je vais parler d'un exemple au niveau du continent africain. Donc, l'Afrique du Sud a intégré des services de santé mentale au niveau du système éducatif. Donc, ils ont une initiative qui s'appelle Mental Health and Resilience Schools, qui a formé les professeurs, les enseignants à identifier et à soutenir les élèves en détresse psychologique. Et donc, une approche comme ça a vraiment amélioré la réussite scolaire et a diminué les comportements à risque, notamment tout ce qui était violence chez les jeunes. Et j'aimerais aller maintenant vers l'Europe, où la France, cette année, en 2025, a nommé la santé mentale comme une grande cause nationale. Donc l'année dernière, en 2024, la grande cause nationale française, c'était l'activité physique et sportive. Donc cette année, c'est la santé mentale et c'est pas juste un slogan en fait, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Ça signifie que des cours de sensibilisation seront intégrés dans les écoles, que les enseignants seront formés pour mieux accompagner les jeunes et que des campagnes nationales viseront à libérer la parole et encourager chacun à chercher de l'aide sans avoir honte, sans tabou. Donc voilà, qu'il s'agisse en fait de centres psychologiques intégrés aux écoles ou bien d'espaces de parole communautaires ou des campagnes anti-stigmatisation, il y a vraiment plusieurs solutions qui existent et qui peuvent être adaptées à notre contexte. Donc, j'ai pas voulu parler de beaucoup plus de cas, mais il y a vraiment tellement de choses additionnelles qu'on peut dire. Il y a des programmes en Égypte qui s'appellent Youth Aware of Mental Health, les Safe Spaces au Kenya, Mental Health Club au Ghana, ou bien encore le Friendship Bench au Zimbabwe. Donc, on pourra en parler un petit peu plus pendant le moment du Ftor. Mais c'est vraiment juste pour dire que ces exemples, en fait, montrent que l'investissement dans la santé mentale des jeunes
a un impact direct sur l'éducation, l'emploi et la stabilité sociale, et que pour les pays en développement, ça signifie une main-d'œuvre plus qualifiée, moins de coûts de santé publique et une société plus résiliente. Et je garde quelques points pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Ansafi. Et Hiba, nous avons vu ensemble plusieurs initiatives et stratégies qui sont mises en place dans différents pays pour justement améliorer la situation et la santé mentale des jeunes. Qu'en est-il des outils ou pratiques alternatives qui peuvent justement aider les jeunes à mieux gérer leur bien-être mental et quotidien? Donc, au niveau, je sais pas, des initiatives associatives, au niveau des réseaux sociaux. Et toi, militante pour cette cause, qu'est-ce que tu en penses? Salam alaikum Beda, كنبغي نشكر le PNUD, la Banque mondiale, le Policy Center of the New South avec l'association des citoyens على هاد l'initiative. بعدا قبل ما نبدا بغيت نسولكم واحد السؤال. شحال من واحد فيكم تخلع فاش سمع لي شيفر باسكو حتى انا تخلعت اللي تخلع يهز يدو. Exactly. Alors en fait علاش درت هاد لو فوت هذا pour vous dire que حنا كاملين تنحسوا بهذا القلق وبهذا لونفي ديال شانجي هاد لا سيتوياسيون اللي كاينه ويمكن لينا نطرحوا هاد السؤال ديال واش كاينين دي انيشيتيف حقيقه اللي يقدروا يبدلوا الوضع. انا بيان سور ما نقدر نهضر غير على سكو جي فيكو وشنو اللي درت انا نهضر دون مانيير ماكرو. انا في واحد التجربه ديالي سابقه في المنظمه الدوليه ديال ليسيسكو تكونوا كتعرفوا بداك المتحف الاسلامي. En fait, هاد المنظمة الدولية كيخدموا مع 54 دولة. Imaginez avec moi, عندنا 54 دولة كيحاولوا يجمعوهم كاملين ويخدموا حتى على لو سوجي دو لا سونتي مونتال، كيديروا دي بوبليكاسيون، كيديروا لي بانيل. أنا بالنسبة لي فاش شفت هاد المبادرة هادي، كاينين شي ناس غيشوفوا ها تجيهم عادي، alors que pas du tout. باش تجمع السياسة وتهضروا في هاد الشيء راه شي حاجة اللي très intéressant pour voir à quel moment et à quel point la santé mentale c'est une priorité. Mais من غير هادشي كاين aussi des initiatives اللي انا حضرت لهم ودرت لهم بحال مثلا في لو صالون دي ليفر تكونوا كتعرفوا داك ديال الكتب الدولي اللي كيدار كل عام. كان العام اللي فات داروه افيك لي زونفون. تخيلوا معايا انا كانوا عيطوا ليا انني نقري وليدات صغار ماشي نقريهم نفورميهم على شنو هما لي زيموسيون. عرفتي دابا اي واحد نسولو على شنو هما لي زيموسيون سي تري ديفيسيل ان فيت. مي ايماجيني انكم تشرحوا لي زيموسيون لوليدات اللي عندهم ما بين 6 حتى 10 سنين. انا تما فين تصدمت حيت فاش كتشرح ليهم اكتشفت انهم لي زونفون في ديك الوقيته بالضبط ils ont pris conscience que هاد لي زيموسيون سي با اون فيبليس ان فيت سي اون ريشيس. كيبانوا لك وليدات صغار كيفرحوا فاش كتقول لهم شناهي لا جوا كيبان لك كلشي كيفرح شناهي لا تريستيس. Et ça c'est très important parce que انا على leur âge صراحه ما كنت كنعرف لا فرح لا والو كنت غير كندور دوكو ما كنتش عندي هاد لا بريز دو كونسيونس ديال لي زيموسيون. مي من غير هادشي كانوا بزاف ديال التجارب اللي حضرت لهم بحال مثلا كانوا دي او ان جي بحال لا جون شامبر انترناسيونال لو يوث بوليسي سنتر كانوا كيديروا بحال قلتو دي فورماسيون ديال فولغاريزاسيون ديال لا سونتي مونتال بحال مثلا شناهي لانكسيتي شناهي لا ديبرسيون باسكو شئنا ام ابينا دابا في لي ريزو سوسيو كنلقاو ولاو بزاف ديال لي كوتش ديال لي بسيكولوج اللي كيقولوا على راسهم دي كوتش مي هما ماشي دي كوتش اللي كيوريونا دي فوز انفورماسيون. مي جو دي با كو لي ريزو سوسيو كاملين خايبين مي هنا فين كيكون الدور ديال لا سوسيتي سيفيل باسكو كيجيبوا لينا دي زيكسبير اللي يحللوا لينا هاد المشاكل هادو. مي من غير هادشي كنظن انه ماشي كاملين عندنا بروكسيميتي دي اسوسياسيون كيخدموا على هاد المواضيع هادو. هادشي علاش انا نقدر نعطيكم واحد كيلكو زاستوس اللي يقدروا يعاونوكم في لا سونتي مونتال. بروميير دي شوز اللي هي غتبان شويه نورمال ا دير مي هي القراءه. القراءه علاش كتنفعنا بزاف باسكو vous devez savoir que chaque page كتقراوها بحال كتفتح لكم عقلكم على دوطخ بيرسبكتيف. فاش كتقرا على مثلا ان هيرو وقع له شي حاجه ça te prend بحال tu prends conscience que en effet on n'est pas seul à vivre واحد la tragédie ou la واحد le destin spécial.
من غير هادشي كاينه لاغ ثيرابي كاينين الناس انا جو سي سور هنايا كيعجبهم الرسم كيعجبهم الغناء كيعجبهم بزاف الحاجات عطيو راسكم ديك الفرصه تكتشفوا راسكم اترافير لاغ باسكو سي با كوتو اي سي اكسيسيبل. Et finalement, le journaling. هنايا le journaling, je pense غنكون صريحة فيه واحد الحاجة بالضبط اللي عاونتني هو الشات جي بي تي. صراحة أنا عارفة ك الشات جي بي تي الأغلبية إلي سكيبتيك غير كنجبدو شات جي بي تي كنقولوا l'intelligence artificielle c'est pas bien etc. أنا je ne nie pas les inconvénients ديال l'intelligence artificielle mais ça peut nous aider. Vous devez savoir que le chat GPT il peut te donner les questions اللي تقدر تسولهم انت براسك وتعاون راسك تفهم بعدا غير شنو واقع باسكو دي فوا راه اون نا با مالوغوزمون ماشي ديما عندنا شي واحد نهضروا معاه مي انت تقدر تكون صاحب راسك وتحس براسك مزيان ابخي مي في الاخير نقدر نقول لكم انه حنا الحمد لله تنعيشوا في واحد الجيل اللي عندنا لي ريسورس عندنا كاع اللي بغى يتفورما في هادشي c'est possible ou des formations d'appui psychosocial on peut le faire ne baissez pas les bras ou inchallah يكون خير. شكرا هبه على هذا لو ميساج لي بلان ديسبوار اي كنظن ان في القاعه عندنا مجموعه ديال الاسئله وخصوصا اسئله témoignage او لا كذلك تعريف des initiatives que vous êtes en train de mener pour justement améliorer les conditions et la santé mentale des jeunes. Donc غادي ناخذوا واحد الراوند ديال les questions et نحاولوا نكونوا présentez-vous rapidement et si vous voulez cibler avec votre question une des interventions vous pouvez l'indiquer في les propos ديالكم. Donc تفضلوا والمبادر الاول غيكون هي عنده جائزة في الآخر ديال السلام عليكم. اولا تنشكركم على هذه المبادره الرائعه اللي نظمتوها وخاصه هذا الموضوع اللي كيهم جميع الشباب يعني الصحه النفسيه هو موضوع مهم بالنسبه لجميع الشباب فلهذا قررت انني نحضر اليوم وتنشكركم بزاف. بالنسبه لي تنشوف ان الصحه النفسيه اليوم الاستثمار الحقيقي خصو يكون في الصحه النفسيه كيف ما كيكون واحد الاستثمار في الصحه الجسديه خصنا نستثمروا كذلك في الصحه النفسيه خاصه بالنسبه للشباب اللي هما الجوهر والاساس ديال المجتمع ديالنا. معكم هاله جايه اخصائيه نفسيه ان شاء الله نكون في تيفلت هنايا. بصراحه تنشوف ان هذه الحياه المعاصره اللي كنعيشوها اليوم هي السبب ربما وهي اللي كتسبب واحد الضغوط نفسيه للشباب كتسبب لهم توتر قلق. هذا الشيء كيقدر يؤدي بهم احيانا للاكتئاب وربما كيؤدي بهم الانتحار. فكنشوفوا العدد الانتحار ديال الشباب كثر. شنو السبب ديال هذا الانتحار؟ من بين الاسباب هو ان الشباب ما مندمجينش في المجتمع يعني تتلقاهم ما مندمجينش ما واصلينش لواحد الاستقلاليه. كذلك وسائل التواصل الاجتماعي كتقدر تاثر بشكل كبير على النفسيه ديالهم كيبداو يقارنوا راسهم بناس يعني ربما ناجحين اكثر منهم وهذا الشيء كيأثر على النفسيه بشكل كبير لهاد الشباب. كذلك كيف قال الدكتور دريس حجي الوصم مازال في المجتمع المغربي عندنا صعوبه باش تمشي عند طبيب نفسي ولا تمشي عند بسيكولوج فهذا الشيء صعيب. اليوم كاينين دي بسيكولوج اللي يعني الحمد لله كاين واحد النوع من التوعيه. بالنسبه لذكرتي لي زينيسياتيف انا كنحاول نوعي بهذا الامر كندير دي فيديو في اليوتيوب يعني كنحاول نوعي شيئا ما. اللي بغيت نقول هو ان المغرب الحمد لله اليوم وعى بالاهميه ديال الشباب فكاينين مجموعه من المبادرات التنمويه اللي كتدعم الشباب كتدعم المشاريع ديال الشباب. غير هو عندي واحد الاشكاليه وكنظن انه خاص يكون واحد التعديل. الشباب ماشي حد 30 عام الاغلبيه ديال هذه المشاريع اللي كتدعم الشباب كتحد حد 30 عام. واش الانسان من كيولي عنده 31 ولا 32 ما كيبقاش شاب؟ ما يمكنش. بزاف الناس حتى من بعد هذا السن هذا عاد كيوصلوا لمجموعه من المناصب. لهذا ما كرهناش واحد التعديل في هذا السياق. كذلك تبسيط المساطر الاداريه
حنا محتاجين مثلا الشباب اللي باغي يديروا واحد المشاريع مزيان انه نبسطوا المساطر الاداريه، ما يحتاجوش بزاف ديال الاوراق وبزاف. وشكرا وسمحوا لي. شكرا ليك. ناخذ تدخل اخر، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخر مقتضب كوم سا تو ذا بوينت. نحاول نقتضب واخا ما كنعرفش نختصر. المهم السلام عليكم جميعا، رمضان مبارك. اول حاجه كنشكر الاساتذه على حتى البادره اللي داروا هذا الموضوع اللي مهم جدا، بحكم ان الصحه النفسيه مؤخرا ولات كتاكل الدق زعما بالعربيه، لان المؤثرات كثروا. حنا ولينا في واحد العالم متسارع جدا، السرعه ديال هذا العالم ما بقيناش قادرين اننا نواكبوها. حنا باقيين حايرين مع السوشيال ميديا والتاثير ديالها الايجابي والتاثير ديالها السلبي. دابا جات موجات الذكاء الاصطناعي اللي غادا عاوتاني واحد التطور كبير. كذلك الضغط ديال العولمه، كيفاش ان الانترنت رد العالم واحد القريه صغيره. انت هنا في المغرب كتقدر تشوف شنو واقع في امريكا، تقدر تشوف شنو واقع في غزه، في الحرب على غزه بالتفاصيل وبالفيديوهات بالتفاصيل الممله. وكذلك الضغوطات الاجتماعيه على الشباب، في انك انت خاصك تقرا مزيان، خاصك تشد الباك دير لي زيكول دانجينيور، خاصك دير لا ميديسين سينو راك فشلتي الا ما درتيش هذا الشيء، ولا خاصك تمشي على برا او تكمل قرايتك. وخاصك فاش تسالي خاصك تخدم، خاصك دير عندك مسؤوليات، عندك يعني بزاف ديال الضغوطات الاجتماعيه وبزاف الضغوطات الاسريه. وكذلك هناك مؤثرات داخليه كتساهم في انتشار الامراض النفسيه، منها الظروف العائليه. الوالدين ديالنا لا ننكر انهم كيديروا مجهودهم باش انهم يقريونا وسميتو، ولكن هذا ما كيعنيش ان ما يكونش اخطاء. كيكونوا اخطاء في التربيه، كيكونوا اخطاء في الافكار بقصد او بغير قصد. كذلك الصلابه ديال كل انسان فينا، حنا كل انسان معرض لتجارب زوينه وتجارب خايبه. كل واحد كيفاش هذيك التجارب غادي كيفاش غيتعامل معها. ممكن انا نتعرض لشي حاجه تاثر فيا ليومنا هذا، وهذا الشيء صحيح. ومثلا شي صديقه ديالي تكون تعرضت لنفس الشيء، ولكن هي التركيبه ديالها والصلابه ديالها وربما التربيه ديالها خلاتها ان تتجاوز ذاك الامر لا. ثم نهضر على مهم. انا صراحه ترددت واش نهضر على هذه المساله ولا لا، ولكن ربما لان ممكن يكون شحال من واحد كيعاني وهو ما عارفش. هو انني انا كانت عندي واحد التجربه، ماشي كانت عندي، بقى عندي تجربه مع لا ديبرسيون من وانا عندي 14 عام، وداك لا ديبرسيون غادي معايا. المهم كانوا شي صدمات وكانوا شي ضغوطات اسريه، بقى غادي معايا داك لا ديبرسيون. وانا كان مأثر لي على قرايتي، وانا زعما كنت زعما من الناس اللي كيقراو مزيان، وهذا اللي في انه مأثر لي على قرايتي زاد اثر لي على النفسيه ديالي. يعني علاش انا متراجعه في قرايتي، وعلاش كذا وكذا. في الباك عاوتاني الضغوطات ديال الباك، كتبغي دير هذه ما كديرش هذه ما كديرش هذه، فهذا الشيء عاوتاني كيزيد. والضغوطات ديال المجتمع كما قلنا. وانا في وقت انا اخر نقطه سمح لي، في وقت من الاوقات زعما كتبقى تردد، ومن الاسباب اللي كتخليك تردد انك دير استشاره نفسيه مع شي متخصص هي الافكار المغلوطه اللي منتشره في المجتمع. بدءا بالافكار انك الا كنتي انسان متدين وكتصلي دونك انت غير معرض للابتلاء في النفسيه ديالك، وهذا غير صحيح. واخا تكون كتصلي واخا تكون قريب من الله، لا ما كيعنيش انك ما تكونش مبتلى في النفسيه ديالك. هذه جهه. من جهه اخرى هي بزاف ديال الناس، بزاف ديال الفهيميه في السوشيال ميديا، ما تمشيش عند الطبيب، راه الدواء كيخليك تدروغا، ما ديرش هذا ما ديرش هذا ما ديرش هذا. وكذلك الخرافات والتقليدات اللي منتشره في المجتمع، واللي خاص بحال هكا بادرات مزيانين انهم كيحاربوا هاد الخرافات بالعلم، بيجيب لك مثلا بحال هكا دي كادغ اللي كيهضروا من واقع التخصص. وسمحوا لي على الاطاله وشكرا. تبارك الله عليك، اطاله جد مفيده اللي خلاتنا اننا نتعرفوا على مجموعه ديال التحديات. اسمحوا لي غادي ناخذ 3 ديال لي زوطخ انترفونسيون et je vous laisse réagir على هاد لي انترفونسيون. معنا الصديق الصديقه والصديق. غادي نعاود نرجع عندكم من بعد ان راوند اخر. اذا مساء الخير. اللي ممكن تعرفوا براسكم غابيدمون غير باش نعرف. اذا مساء الخير ورمضان مبارك للجميع. ومصطفى ايت المعطي، مختص اجتماعي في احد المدارس بمؤسسه باقليم بني ملال، وعضو في المكتب الوطني للمختصين الجمعيه المغربيه للمختصين الاجتماعيين والنفسيين بالمغرب. اود في البدايه ان اتقدم بجزيل الشكر للاساتذه على مداخلتهم القيمه وعلى تحليلهم
هذا الموضوع الجد جد مهم في مجتمعنا الحالي، وليس فقط الشباب كما أشارت الأستاذة بيير بورديو يقول لا جونيس ني كالمو، الشباب مجرد كلمة. كما أننا نتكلم اليوم في الحق في اللعب بالنسبة للكبار. أود في البداية أن أتفاعل مع مداخلة الأستاذ وكونه أشار إلى بعض المشاكل التي تواجه السيكولوجي أو المختص في علم النفس بالمغرب، ونحن نتفق معه بكون أننا في بداية هذه التجربة بالمغرب وداخل المؤسسات كما أشارت الأستاذة واجهتنا مجموعة من المشاكل. أولها هو هل نحن كمجتمع مغربي نقبل بمسألة الطب النفسي أو الإنصات أو الاستشارة النفسية؟ لأن كما سنعرف جميعا أن الإنسان لم يمشي عند الطبيب وما عطاش الدواء تيرجع يقول لك ذاك الطبيب راه ما مزيانش، خصو يعطيني الدواء، واخا ما يلقى عنده والو خصو يعطيه الدواء. وواحد النقطة اللي ما أشارش إليها الأستاذ هي مسألة التكلفة. ربما حتى التكلفة بعض المرات تكون في غاية الأهمية. بالنسبة للأستاذ الذي أشار إلى مسألة الانتحار، لا يمكن أن نقارب مسألة الانتحار من زاوية نظر السيكولوجي فقط، فلا بد من الرجوع إلى دوركهيم وما أشار إليه بالنسبة للانتحار. ورغم أن تلك الالتفاتة جد مهمة للانتحار في مدينة تيفلت بشكل عام أو محاولة الانتحار، وهو ألا ترى أن هناك مجموعة من المشاكل التي تتغير لو شونجمون سوسيال، التغير الاجتماعي. يعني عندما تكون لدينا فترة التغير الاجتماعي فنحن نكون في منطق لانوميا أو اللامعيارية. وشكرا، وأتوجه بالشكر للجمعية التي أرسلت لنا الدعوة للحضور، والتحية ورمضان كريم للجميع. مرحبا بك، شكرا جزيلا. دونك عبد الصديق، دونك غادي نحبسوا هنا وغادي نعطي الكلمه لنو شير انترفونون بور رياجير على لي زانترفونسيون، enfin على لي تيمونياج ديالكم، اي ابري غادي نعاودوا نرجعوا في ان سكون راوند. السلام عليكم، مساء الخير بعدا ورمضان مبارك سعيد. عبد الرحمن اللاوي، اتيديون في ستاب بني مال. التدخل ديالي بخصوص لا سونتي مونطال هو دابا كيف ما كنعرفوا كاين فيمينا والماسكولين. بالنسبه للفيمينا زعما بوسيبل بنت تعيط على صاحبتها ودير معاها زعما في المشاكل ديالها، خصوصا لا سونتي مونطال ديالها. انا كدري زعما نقدر نعيط على صاحبي وندوي معاه في كل شيء الا في لا سونتي مونطال ديالي. هاد القضيه هادي زعما ما عرفتش زعما واش كبرنا في داك لونفيرونمون ديال انت ما خاصكش تبكي، خاصك تكون راجل، خاصك هادي ما كنامنوش بزاف باش القضيه ديال مونطال. زعما ما عرفتش كيفاش نقدر نهضر زعما وانا مرتاح بلا ما نشوف راسي كان فابل كيهضر على دي شوز لي بانال زعما في الوقت اللي خاصو يدير حوايج اخرين. وشكرا. شكرا لك. دونك شكون فيكم يبغي يتفضل بور رياجير؟ Pour cette dernière question, donc je la laisse aux praticiens. Donc pour vous dire comment aborder vos collègues. Je vais parler un peu des coûts des prises en charge. Donc, on sait très bien, donc la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et c'est ce coût pour la société, donc, qui fait qu'on a des caisses d'assurance maladie, on a un budget pour la santé, on a donc des engagements de l'État pour que la santé des citoyens soit une priorité. D'ailleurs, elle est inscrite dans la Constitution, l'article 31, comme vous le connaissez. Donc, on a un droit d'accès aux soins et à l'assurance maladie, à la couverture santé. Et là, vous avez abordé, j'ai parlé dans mon intervention sur le référentiel des affections longue durée. Les maladies mentales, les troubles mentaux sont des affections de longue durée, pour la plupart. Donc, c'est des maladies chroniques. Ce qui dit que c'est un grand coût pour la famille, pour l'individu, mais également pour la société et pour l'État. Madame Ilham a parlé de l'absentéisme au travail, de toutes les opportunités que peut rater le patient, que peut rater sa famille et que rate forcément la société. Parce qu'on a perdu une compétence, on a perdu un capital humain. Et le Maroc, il est connu, donc on a
dividende démographique, le capital humain du Maroc, c'est sa jeunesse. Et c'est pourquoi on est là pour parler de la santé mentale des jeunes, parce qu'on sait très bien que ça va certainement faire basculer positivement le développement du Maroc si on arrive à adresser tous les dysfonctionnements dont on a parlé depuis le début. Élargir le référentiel des ALD, ça survient dans un temps, donc vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc a généralisé l'assurance maladie, et ça veut dire que le système d'assurance maladie marocain ne traite pas les affections de longue durée comme les affections courantes. Il leur réserve une prise en charge particulière qui peut aller jusqu'à 100% du coût. Ce n'est pas comme les consultations que vous faites au quotidien, vous êtes remboursé à 70%. Mais pour les ALD, ça peut aller jusqu'à 100%. Ça veut dire que c'est votre droit. Et peut-être qu'en le méconnaissant, vous perdez votre droit. Donc, ce qui reste à faire, c'est comment militer pour que ce référentiel ALD soit élargi à toutes les maladies mentales, à tous les troubles mentaux. Et ça, c'est un travail des associations, de la société civile, des élus, vos représentants dans les conseils communaux, dans toutes les instances qui peuvent orienter la prise de décision. Et ça, c'est votre rôle pour militer que d'autant plus de troubles mentaux soient acceptés pour une prise en charge totale en mode tiers payant. Et c'est ça, la prise en charge qui est souhaitée dans un nouveau système de santé qui se profile avec un système d'assurance maladie et de protection sociale en plein réforme. Donc, je pense que c'est une réponse. Je pense qu'avec l'évolution de l'assurance maladie actuelle et l'évolution du système de santé, on va voir le coût direct que paye le citoyen de sa poche va diminuer au profit d'un coût indirect que la société, l'État, l'assurance maladie va continuer à prendre en charge. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, Madame Ilham, s'il vous plaît. Shukran bzaf ala had les interventions qui étaient vraiment très honnêtes, ouvertes et vraiment en fait je voulais juste dire que le changement dans la santé mentale et la perception de la santé mentale commence vraiment par vous, en fait, les jeunes, de vous voir ici, en fait, et de parler aussi ouvertement, non seulement des actions que vous faites, mais aussi d'une expérience propre, et de parler aussi du fait que finalement, les hommes n'ont pas ce contact facile entre les pairs. C'est vrai que nous, en tant que filles ou en tant que femmes, on a tendance à parler à nos copines, à nos mères, à nos sœurs, mais chez les hommes, beaucoup moins. Et donc, en fait, vraiment, vous avez un rôle à jouer, vous les jeunes, sur beaucoup d'aspects, c'est-à-dire en écoutant, en étant à l'écoute des autres, en parlant de vos expériences, en faisant du plaidoyer pour la santé mentale de manière générale, en menant des campagnes anti-stigmatisantes, enfin, contre la stigmatisation, pourquoi pas. Et une des choses en fait qui a été faite dans différents pays, c'est des réseaux, des groupes d'écoute par les pairs. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire un psychologue, etc., mais c'est pas forcément un psychologue. Des fois, c'est d'organiser des groupes de parole. Et donc ça peut être entre genres, mais ça peut être aussi juste entre hommes, par exemple. Et je suis sûre que aujourd'hui, vous dites que c'est difficile d'appeler un copain et de lui parler de santé mentale, mais ça ne serait pas impossible que si vous organisez un groupe de parole, eh ben, plusieurs personnes viendraient et plusieurs personnes peut-être ressentiraient les mêmes choses que vous ressentez, ou en tout cas des choses différentes, mais chacun va s'exprimer à sa manière. Donc c'est déjà vraiment le fait de dire on ne trouve pas à qui parler, c'est déjà un grand pas en avant. Merci beaucoup. Dr. Driss. كنبغي نشكر كاع المتدخلين اللي عطاونا تدخلات صراحه نابعه من القلب وكتعبر على الواقع ديال بصح. دونك بزاف ديال المظاهر ديال لا ستيغماتيزاسيون ذكروا هنايا من بينهم لي بسيكوتروب لو تريتمون اي لي سوان اون سونتي مونتال. الاغلبيه اللي كيعرف هو انه بسيكوتروب الدواء ديال البسيكياتري كامل كيعطي لا ديبوندونس، كنوليو اديكتد لهذا لو تريتمون، الوغ كو اون سول كلاس فارماسيوتيك اللي كتعطي هاد لا ديبوندونس. كيلا هذا مثال كيقدروا نديروا عليه اسقاط على كل شيء، حيت لا بغينا نشونجيو لا بيرسيبسيون خصنا نبداو بهذا الشيء.
Prenons l'exemple par exemple du sida. Sida à l'époque كان un tabou. حتى هو ما كناش كنقدروا نهضروا عليه وحتى شي حد ما كان كيوزي انه يهضر. Mais après plusieurs années des campagnes de sensibilisation, d'action, etc. قدرنا انه changer le comportement de la population envers le sida. Et donc pourquoi ne pas faire la même chose avec la santé mentale? Pourquoi ne pas faire une dépresso-action, une anxio-action, une schizo-action? Et les troubles de l'humeur, les troubles de la santé mentale, علاش ما نوضحوش للناس la population كاملين, la société civile, في les écoles, في la famille, في كل شيء في أي espace نوضحوا qu'est-ce que c'est une dépression, quels sont les symptômes, فوقاش خاصنا نكونسلتيو, etc. حيت le changement de la perception c'est la base du changement de la perception de la santé mentale. Et من بعد كيجيو كيترتبوا عليها كاع هذوك المسائل الإيجابية ديال le changement en matière de santé mentale. Merci. Merci Idriss. Hiba, tu veux réagir? Oui. بداك كنبغي نشكر كاع التدخلات صراحه. انا فخوره اني كنشوف هكا شباب بدات خفلاش ديالي ولا كبر مني هكا كنتضامنوا على هاد لاكوز كي تري نوبل. انا الصراحه الحاجه اللي نقدر نقول هو بيبي ستيبس ليد تو جاينت سترايدز. حنا ما نقدوش نبدلوا كلشي دابا, ولكن بواش حيت ما قدرتش نبدلوا دابا كلشي صافي غنحبسوا وغنجلسوا بلاصتنا. انا فريمون جي كونفيونس ان نو, عارفه انه كل واحد عنده ان امباكت على الاخر. اذا جا عندك شي واحد يهضر معاك يخوي على قلبه, بيان سور ما تنقولكش انك غتغيرير, فهمتي, غيهضر معاك غتقولوا شي حاجه باغ ميراكل صافي. ليكوت اكتيف, الواحد فاش كيحس براسو انك كتسمع له راه تيرتاح. نكونوا بيانفيون, راه الكلمه الطيبه في وجه اخيك صدقه. يعني حتى نتوما بينكم وبين راسكم, ماشي غير مع الناس, حتى بينكم وبين راسكم حاولوا حتى ديك لا فوا انتيريور تكون مصاحبه معاكم ماشي ضدكم. كما يقول الركراكي ديروا النيه في راسكم. شكرا ليك. غادي ناخذوا ان دوزيام راوند ديال لي كيسيون. دونك وئام, عبد الاله, اسماعيل, فاطمه الزهراء, زينب, نهيله, كريم. دابا يا اما رفعوا يديكم في دقه واحده يا اما باش ما نبقاش نشوف بشويه بشويه. Alors bonjour et Ramadan Moubarak à toutes et à tous. Alors Maakoum Wiham Farhat, ambassadrice de l'association Les Citoyens. Ma question c'est quelles sont les stratégies concrètes et innovantes pourraient-elles mettre mise en œuvre pour améliorer la santé mentale des jeunes au Maroc compte tenu des défis socio-économiques actuels et l'influence des réseaux sociaux. Et merci. Merci Wiham. Je pense que plusieurs stratégies ont été déjà évoquées, mais ce serait bien de les rappeler. Donc, Abdelilah. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis Abdelilah Rzaqi, ambassadeur mentor des citoyens. Et en même temps, je fais mes études en recherche doctorale. Alors, غنرجع juste la question des entrepreneurs ou les المقاولين. Et je pense ما خداوش الحيز ديالهم النقاش. Et on sait bien que l'État fait beaucoup de choses par rapport لهاد الناس هادو, انها كدير دي بروغرام, كتعطي دي سوبفونسيون, même des financements pour ان داك لو جون ينجح لو بروجي ديالو. مي كنخليو لا كيسيون دو مونطال ديال هاد لو جون هذا éloigné du secteur. Donc واش ما نقدروش نفكروا في دي زوتي او لا دي تكنيك اللي نقدروا نعطيو لهاد لو جون هذا بور انه يلقى راسو او موان عنده شي حاجه اللي كيسابوي في لو تيران. Et surtout pour les jeunes اللي كيبداو l'aventure de l'entrepreneuriat et ما كينجحوش في هذيك l'aventure et كيطيحوا forcément في هذيك لا ديبرسيون, كيطيحوا في plusieurs choses اللي ما كيقدروش انهم ينجاو منها بواحد يعني بسرعه. دونك à votre avis est-ce qu'il y a des possibilités باش ان هذا الجن هذا يلقى راسه؟ ميرسي. شكرا جزيلا عبد الاله. كريم. Salam alaikum, Ramadan Karim, Karim Saïdi, je suis chef de projet dans un organisme public, en même temps un acteur créatif. Donc, mon intervention, je vais parler de 3 points essentiels. Tout d'abord, en tant qu'acteur associatif, donc
كنشوف باللي زعما la société civile عندها واحد le rôle très important dans la vulgarisation des concepts de la santé mentale. دونك كتلقى سورتو او نيفو دي جون ما كنفرقوش شنو هو الطب النفسي العلاج النفسي واش غنمشيو عند بسيكولوج عند بسيكياتر شنو كيدير هذا شنو كيدير هذا فين نقدروا نمشيو بوبليك بريفي لي اسوسياسيون اكسيتيرا اي حتى بين لي كونسيبت مثلا شنو هو القلق شنو هي لا ديبرسيون شنو هذا شنو دونك باسكو بارفوا كنعيشوا دي فاز دو نوتر في حتى كتخرج من الناس كتقول فوالا رانا كنت في ديبرسيون ولا كنت بورن اوت ولا كنت في دي دونك سا سري تري انتريسون دو فولغاريزي هاد لي كونسيبت و جو بونس هذا لو رول دو لا سوسيتي سيفيل لو دوزيام بوين واحد l'aspect très essentiel pour garder une santé mentale zen كما كنقولوا c'est l'art thérapie. Et récemment, il y a plusieurs initiatives qui dérivent de ce sens, à travers les activités artistiques qui dérivent. Donc, il y a plusieurs des effets زوينين. كتمشي كترسم pour la durée ديال 2 heures ولا شي حاجة كتحس بواحد الراحة. Donc, j'ai un petit peu cherché sur les bienfaits dialogue, ça facilite l'expression et surtout l'expression émotionnelle. Donc la réduction de stress, le développement d'estime de soi et plusieurs aspects. Donc pour finir, j'ai juste une question, surtout pour les départements internationaux. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des projets, des benchmarks dans d'autres pays qu'on peut implémenter ici au Maroc? Est-ce qu'il y a des discussions dans ce sens qui bien sûr touchent la santé mentale des jeunes, comme il y a plusieurs programmes ou projets qui parlent le financement de projets ou l'entrepreneuriat ou les choses. Donc, faites le chèque dial la santé mentale des jeunes. Et merci. شكرا كريم. غادي نمشيو عند نهيلة وغادي نعاودوا نرجعوا كوم سا ما يكونوش لي زيو كونسونطري سور هذيك لا طابل تري اكتيف. Bonjour à tous et à toutes, Ramadan Karim, likom kamlin. Je me présente, je suis Nouhaila Oumeima, chargée du développement organisationnel et suivi financier au sein d'une ONG, Fédération internationale handicap international, et aussi je suis doctorante chercheuse en sciences de gestion des organisations. Je remercie énormément tous les organisateurs pour s'inscrire dans le cadre d'une conférence qui traite le sujet de la santé mentale, qui est une thématique qui me porte vraiment au titre personnel, autant que Nouhaila, jeune militante de la société civile, mais aussi pour l'organisation que je présente aujourd'hui, parce que la santé mentale s'inscrit déjà dans un axe stratégique de la fédération, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, dans plus de 60 missions dans le monde. Mon intervention va se porter sur la question de comment nous, autant qu'acteurs clés, stratégiques, décideurs de changement, comment on réagit et on essaie d'améliorer la question de la santé mentale auprès des jeunes. Premièrement, lorsqu'on parle des jeunes, on parle des jeunes d'une manière qui est macro. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération les jeunes dans toute leur diversité, à savoir les jeunes en situation de vulnérabilité et les jeunes en situation d'handicap. Et chaque stratégie, chaque initiative portant sur la question de la santé mentale, il faut qu'ils prennent en considération cette diversité, en effet, des jeunes. Aujourd'hui, il y avait une question qui est très importante posée par NS, qui est que font les associations aujourd'hui pour la question de la santé mentale? Eh bien, la question, c'est simple. Les associations aujourd'hui font un travail qui est colossal, qui est très important pour, c'est-à-dire améliorer la santé mentale, surtout qu'aujourd'hui, on a une opportunité d'or grâce à la pandémie de la Covid-19, parce qu'avant, vraiment, la santé mentale, c'était un tabou à 100%. Mais grâce à la Covid-19, on a commencé à parler plus sur la santé mentale, sur la nécessité de voir un médecin si on a besoin. Mais c'est une nécessité s'il faut besoin pour les jeunes. Donc aujourd'hui, il y a cette culture organisationnelle et culturelle qui est en train de s'inscrire, surtout au Maroc, qu'il faut se permettre et de saisir l'opportunité autant qu'acteurs clés. Lorsque je dis acteurs clés, c'est-à-dire les organisations de la société civile,
civile, les institutions institutionnelles gouvernementales, les ministères, les agences des Nations Unies et bien plus d'autres. Et donc, les stratégies, on a l'impression aujourd'hui, en tant que jeunes, qu'il s'agit vraiment des stratégies au niveau qui sont macro. C'est-à-dire, on voit la santé mentale comme un sujet qui est 100% médical, mais par contre, c'est un sujet qui a orthoboté, c'est-à-dire qui prend en considération les aspects sociaux plus que mentaux. Et donc, les associations aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de cette stratégie, dans le cadre de cette approche, vu que les associations traitent des thématiques qui sont très sensibles avec des populations clés qui sont impactées par la question de la santé mentale. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est de changer notre manière d'intervenir, notre manière de penser à la santé mentale, de ne pas faire des stratégies au niveau macro et de penser à la santé mentale d'une manière qui est très haute, mais vraiment de se positionner en bas, au niveau qui est macro, pour réagir vraiment aux besoins réels de la population cible qui peut être impactée d'une manière grave par la santé mentale. Je donne juste l'exemple d'une initiative dernièrement parce que j'ai assisté au lancement d'un chatbot créé par l'UNICEF Maroc où la question de la santé mentale, c'est la question la plus importante. Ils ont créé un robot avec l'EI et qui intervient avec les jeunes qui répond à des questions. Je trouve personnellement que c'est une initiative qui est très importante, mais malheureusement qui ne répond pas aux besoins réels de la population aujourd'hui. Parce que agir avec un téléphone, avec un écran, une personne qui ne prenne pas les aspects sociaux, c'est-à-dire au cœur de leurs réponses, je pense que c'est pas stratégique et ne répond pas aux besoins réels. Merci. Merci Nouhaila pour l'exposé. Tabarakallah alik. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'aujourd'hui nous sommes en train d'échanger, chacun avec sa casquette, et surtout de partager nos expériences. Kul wahed fina ninja. Donc je vais prendre 3 dernières questions. Ismaïl. كنحشم انني ما ناخذش les questions ديالكم parce que je sais que c'est très important, mais à condition que vous soyez très bref parce qu'on va pas prendre un troisième round ديال les questions. Donc Ismaïl, je vais faire vraiment Zainab, Fatima Zahra, et si on a le temps, je vais prendre 3 d'autres questions من الناس اللي يلاه هزوا يديهم. Salam alaikum, c'est Ismaïl Sbaï, étudiant en 2e année économie. Et aussi, je suis membre actif dans Chief Young Leaders et ambassadeur des citoyens. أنا كتجيني صراحة je parle de la santé mentale من la tendance de Covid. Je pense que la génération ديالي هي دابا اللي à 19 ans 20 ans داكشي et هما اللي ولاو كيهضروا بلوس على la santé mentale ولاو كيديروا les réseaux sociaux ولاو كيديروا la création de contenu بزاف. Et je pense que فهاد la génération عشنا بزاف د الحوايج اللي جاو دقه وحده كاملين اللي هي كوفيد اللي هي بزاف ديال لي طوندونس انتربرونيا لي كوميرس تريدين بزاف ديال الحوايج اي هاد جو بونس كو ان هاد لو كارير كامل ولا هاد لا جينيراسيون كامله ديال 2020 2025 كامله ولات عندها دي بروبليم بسيشيك. Et aussi هادشي جو بونس راجع بزاف ديال لي بروبليم بزاف ديال الحوايج اللي منهم نقدروا نلخصوهم في لو بروبليم سوسيو ايكونوميك ولا لو ديفلوبمون سوسيو ايكونوميك. هاد لو ديفلوبمون سوسيو ايكونوميك جو بونس هو اللي مأثر على بزاف الناس حيت كنعرف بزاف صحابي زعما فريمون كيمشيو عند دي بسيكياتر وما قادرينش يقولوا انهم كيمشيو عند دي بسيكياتر ولا دي بسيكولوج. زعما فاش كتجي تهضر معاه يقول لها غير واحد ان بيرسون ولا دو بيرسون مي باش مثلا تكون جالس معاه وهذا ما تعرفوش كاع تيمشي عند ان بسيكياتر هو راه فغي كيمشي مي ما غاديش يقدر يقولها. هذه الثانيه جو بونس هذا ان بروبليم سوسيال. وعلاش قلت ايكونوميك حيت كاينين دي بيرسون اخرين عندهم دي بروبليم مثلا باغ لا سيونس سي 400 سي لو مينيموم سي 400 درهم سي باغ اون سيمين ولا باغ 2 سيمين عنده 2 séances par mois سي لو مينيموم دونك زعما سي ان بروبليم سوسيو ايكونوميك. الثانيه بور لي اسباس بوبليك لي اسباس بوبليك الا مشيتي جو بونس كلنا عارفين هي انه الا مشيتي عند ابسيكياتر خصك 45 دقيقه كتسنى 15 دقيقه عاد كيقول لك هو ساعه كيخرجك قبل ب4 ساعات باش ما يشوفك حتى واحد. جو بونس سي كونفيدونسياليتي اي في بوبليك ما كايناش هاد القضيه هادي. بوبليك كلشي كيدخل كلشي داخل دونك سي ان بروبليم. الحاجه الثالثه اللي بغيت نهضر عليها هما لي سونتر داتيكتولوجي
les centres d'addictologie qui ont une relation directe avec la santé mentale. Et je pense que les personnes qui sont addictes ou qui sont les centres d'addictologie, mais il y a des personnes qui ont une dépression grave qui sont les centres d'addictologie. Grâce à la dépression, grâce à le cas. Et ma question, je vais bref. Il y a plusieurs questions. Une question, un point. La question d'Yali, زعما لا استراتيجي اللي كيدير زعما l'État ou les organisations internationales pour améliorer le nombre des étudiants inscrits en psychologie ou bien la psychiatrie. C'est pas les psychiatres ou les psychologues. شكرا اسماعيل واخا درنا Donc je prends Zainab Fatem Zahra et si on aura le temps je prends aussi Jinan. Salam alaikum, Ramadan Karim, Zainab Charrat, ambassadrice mentor des citoyens, membre actif de Young Leaders et je travaille dans la recherche universitaire. بغيت نطرح انا اون اوت فيزيون دي شوز نهيله اميمه قالت قبيله بان البروبليم اخطبوطي وحتى التدخل كيكون بطريقه اخطبوطيه انا شفتها بمنظور اخر دون لو سونس انه اون بو بارلي دو لا سونتي مونتال دي جون مي زعما الحل واش ممكن انه ما يكونش غير مع داك لو جون سي فري زعما خاص لا سونسيبيليزاسيون لهاد لامبورطونس ديال لا سونتي مونتال مي جو بونس il faut aussi sensibiliser l'entourage ديال هذاك لو جون الاستاذ الطبيب الام الاب الصديق صديقه ما عرفتش انا جو بونس كو il faut innover حتى في لا فاصون دو تريتي لو بروبليم باسكو ها هو الشاب واعي بان الصحه النفسيه هي شي حاجه مهمه ولكن يمشي للدار يقول له مثلا شي واحد اللي باقي il est dépendant de ses parents عافاك جو فو كونسلتي يقول له واش كتخربق عليا نتايا راك صافي غادي تنعس وتفيق وصافي ما يبقى يضرك والو alors que واش vous pensez pas cher intervenant je ne cite pas est-ce que حتى الطريقه ديال التدخل خاصها تكون un peu plus créative un peu plus innovante pour pouvoir avoir une solution زعما qui traite profondément le problème parce que si on traite directement مع les jeunes je pense que c'est un traitement de façade donc وهادشي on peut le calquer حتى على la façon dont l'État peut traiter les choses. Il a مع quelqu'un, un entrepreneur ou là, un chef d'entreprise, غادي تقول له كيفاش أن la santé mentale, elle peut affecter les gains ديالو. إذا مشيت عند أستاذ ولا مشيت عند مدير مدرسة غنقول له كيفاش أن la santé mentale, elle peut affecter التحصيل الدراسي et donc غتمشي l'université عندهم داك higher education داك les standards ديالهم غتقول له كيفاش la santé. Je pense qu'il faut être un peu malin في le traitement ديال le problème. ما عرفتش واش est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Merci. دي فاطمه زهراء ميرسي زينب خديتو لنا الوقت كامل ولكن انا ما عنديش مقدمه عاد خاتمه عندي سؤال الدكتور دريس جو سوي فاطمه زهراء بديل ambassadrice mentor ديال لي سيتويان في لا ريجون ديال كازابلانكا ستات دكتور دريس vous avez évoqué بزاف ديال لي تيرمينولوجي في لا سانتي مونتال هضرتي على لانكسيتي على لا سكيزوفريني انا ما كرهتش نبروفيتيو من لا بريزونس ديالك اي في لو سون لو ديفلوبمون personnel et la sensibilisation حنا قلنا هنا ماشي كنا عارف لانكسيتي ماشي شنو هي لا سكيزوفريني مي جو كروا كو غير الا عرفنا مثلا كو جو سوي اون بيرسون انكسيوز نقدروا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها داكشي علاش كنطلب منك غير تعطينا دي بوتيت ديفينيسيون غير شنو هي هذه شنو هي هذه غير باش تكون اون بوتيت سنسيبيليزاسيون لينا كاملين شكرا فاطمه زهراء دونك جو في دوني ا جينان اي يوسف علاش حيت جا من ورزازات بوغ اسيستي لهاد لا كونفيرونس دونك حشومه on lui donne pas la parole et je vais devoir clôturer. On aura le temps de discuter de ça durant le ftar, Inch'Allah, avec nos chers intervenants qui seront là. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم. يعني باش نكون موجز في التدخل ديالي السؤال ديالي إن صح التعبير هو حنا في المغرب الصحة النفسية ولات واحد الحاجه اللي هي مستجده عندنا في المغرب وكما كنعرفوا كندويو على بسيكولوج وبسيكياتري حنا مثلا ك ناس اللي هما عاميه كيفاش غنديروا باش اننا نعرفوا عندما نغامشوا مثلا وحنا كنعاينوا واحد مشكل اللي هو نفسي واش بسيكولوج واش بسيكياتري وشنو الفرق بين هاد لي دو هادو شكرا لك جنان et je vais devoir clôturer. السلام عليكم جينان الشرات صحفية
أنا كبرت في بيئات مختلفة في بلدين عربيين اللي هو الأردن وحاليا المغرب. ماشي فقط المغرب اللي عندهم زعما لي جون المغاربة مشاكل نفسية. لاحظت إنه في أشياء مشتركة بحالاش بسبب نقص التواصل ما بين الآباء والأبناء. مثلا أنا بشوف من وجهة نظري إنه الطفل هو نواة المجتمع، منه كنبداو. إحنا حاليا اللي كبار وعندنا مشاكل نفسية راه كنا أطفال واحد الوقت، كون لقينا اللي يعتق في هذيك الوقيته بعض النقاط الضعف عندنا في شخصياتنا وتواصلنا بطريقة فعالة مع كون لقينا شي حد اللي نعرفوا نتواصلوا معاه ما كناش غنوصلوا لهذه الأرقام اللي إحنا دابا سمعناها. دونك بالنسبة للأطفال ونقص التواصل ما بين الوالدين والأطفال اللي كيكبروا، ممكن يكبروا بنفسيات مختلفة، اللي كيتعرض للتنمر، اللي كيتعرض لبزاف ديال الأشياء والابتزاز. ما كتلاحظوش هل في نظركم حتى أولياء الأمور خاصهم يلتحقوا عند أطباء نفسيين ياخذوا دورات حول كيف يكبروا الأطفال ديالهم اللي هما نواة الأسرة والمجتمع؟ صافي. شكرا لكم، صفقوا على راسكم. حيت صراحة كنحس ان هذا الشيء بدا عاد كيعطي لابيتي pour parler encore plus du sujet de la santé mentale. Donc تفضلوا شكون يبغي. Docteur Driss et ensuite si vous voulez sinon on merci pour vos interventions. Vous avez mis une excitation dans le débat. Donc, par rapport à la question et à l'intervention de Abd Ilah et l'intervention de Fatem Zahra Badil. Premièrement, pour les secteurs privés, on sait très bien que بأمراض جسدية اللي معروفة، le diabète, l'hypertension, une fracture شي حاجة اللي هي جسدية et physique، ديك الساعة كيكون المشغلين وكيكون لو كادر اللي كاين كيعترف بهذه القضية. مي كونت يساجي دان تروبل مونتال ولا هادي كيكونوا شوية ديال المشاكل. et c'est ça le rôle ديال le secteur privé dans le soutien psychologique et l'accompagnement حتى في انه يدير la promotion et financer des programmes de la santé mentale et aussi l'accompagnement des salariés. Et concernant la question de Fatem Zahra, il est très important de définir chaque trouble. Oui, قلتي داكشي اللي خاصو يتقال. عندنا في les troubles de la psychiatrie عندنا plusieurs classes. كاين les troubles de l'humeur, la dépression, le trouble bipolaire et la dépression, la manie ou bien les troubles maniaques et le trouble dépressif. Le trouble dépressif, le trouble bipolaire et le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, c'est la dépression plus une attaque maniaque. C'est l'attaque maniaque plus un antécédent de dépression. يعني درتي une période de manie et quand عندك avant une dépression. Les autres troubles, كاين troubles anxieux, فيهم plusieurs. troubles d'anxiété généralisée, l'attaque de panique, les phobies, les troubles alimentaires, et les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et le TAG, le trouble généralisé. Et l'addiction, ça rentre les troubles de la santé mentale. اسمح لي يا دكتور الا قطعتك، ولكن دابا انت كتهضر كنقول ياك ما لو فات ديال ان كاع هادشي كنهضروا عليه بالفرنسيه واننا في الدارجه ديالنا ما عارفين شنو هما هاد لي تروبل، حيت جيماجين حنا اليوم في واحد المجتمع اللي قليل فيه اللي قاري، فاهم؟ ما واحد النسبه كبيره ديال الناس ما قدروش انهم يكملوا قرايتهم. كيفاش واحد ما عمر كمل قرايته تقدر تقول ليه لي توك لونكسيتي لي تروبل بيبولير كيفاش غيقدر يفهمهم الا هو ما عرفش اصلا؟ واش فهمتي دابا جيماجين شي واحد اللي هنا عمره ما قرا الفرنسيه باغ اكزومبل جينان اللي جات من الاردن، كيفاش ممكن اننا نزيدوا نبسطوا هاد فعلا واش الخلعه واش فهمتي؟ دونك
هي اضطرابات ممكن نكمل سينو الاستاذ ندوزو لوطخ. جو بونس كو الاستاذ عنده واحد سي تري بيان دو فولغاريزي ديال انه نوضحوا كيف ما قلت قبل من مي كيكون شي موضوع كيهم المجتمع كامل كيخص فريمون سيبليو كلشي ماشي غير الناس ماشي غير الناس اللي قاريين مي لا ماجوريتي اللي ما قاريينش وخاصنا نهضروا بان لونغاج اللي مفهوم في كل بيت مفهوم في كل مدرسه مفهوم في كل زنقه او لا حي. اي ميرسي. كنظن اول خطوه باش نحاربوا الوصم اللي كيعانيو منه المرضى النفسيين هي اننا نبداو نشوفوا المرض النفسي كسائر المرضى. راه ماشي مريض اللي ماشي بحال المرضى الاخرين، راه هو مريض بحال سائر المرضى، بمعنى عنده علامات، وهاد العلامات ملي كيحرموه من النعاس مثلا، ملي ما كيخليوش يتكونسونطر على الخدمه ديالو، ملي ما كيخليوش ياكل، ما كيخليوش يلبس كونفينابلمون كما بغا، ولا دابا هنا كنهضروا على الانسايت بوزيتيف، صافي هو حاس بهذا الشيء. المشكل هو في الانسايت نيجاتيف ملي كيكون ما حاسش بهذا الشيء، وهنا كاين الفرق بين لي نيفروز ولي بسيكوز. اذا كاينين واحد الانواع ديال الامراض النفسيه اللي كيكون المريض فيهم واعي بالمرض ديالو، وهذا العلاج ديالو كيكون فيه بزاف ديال الهضره مع البسيكياتر، سي لا بسيكاناليز. ديك الساعه كندخلوا في محادثات، ويقدروا يكونوا مع البسيكياتر مع البسيكولوج، ويقدروا يكونوا حتى مع لي بيغ، حتى مع الناس اللي بحالو اللي عندهم نفس المشاكل. المشكل في الانسايت نيجاتيف هو المريض كيكون عنده ما عندوش وعي بالمشكل اللي عنده، وكيعتبر راسو عايش عادي، ولكن لونطوراج ديالو، العائله ديالو، الاصدقاء ديالو، الحي ديالو كيشوفوه اللي راه عنده مشاكل، وهما ديك الساعه اللي خصهم يبادروا باش يوصلوه لعند الطبيب. وهنا غنهضروا على لا فيليير دو سوا ولا الباركور كوردوني دو سوا، زعما كيفاش منين غيدخل هذا السيد المنظومه الصحيه، منين هذا المريض منين غادي يبدا. كسائر المرضى خصو يبدا من الطبيب العام، خصو يبدا من الطبيب العام اللي حدا الدار ديالو. هذا هو مسلك العلاجات. مسلك العلاجات راه جا في هذا الاصلاح الجديد ديال المنظومه الصحيه، القانون الاطار 06/22 كينص على ان المغاربه كلهم باش يبقاو يولجوا المنظومه الصحيه خصهم يتبعوا واحد المسلك ديال العلاجات، وهذا المسلك منظم ماشي مسلك عادي. بمعنى ماشي انا صبحت اليوم مريض وغنمشي للسي اش ديريكتومون، كنضيع الوقت ديال الناس وكنضيع لي ريسورس، وكنحرم بعض الناس اللي عندهم احتياج لعلاجات متخصصه من انهم يوصلوا للطبيب في الوقت المناسب. علاش؟ حيت انا غنكون كنشغلو ديك الساعات وانا عندي غير دي زونجين مثلا. المسلك المنظم للعلاجات هو معناتها انني نبدا من عند لو جيت كيبر، من عند الطبيب العام واللي حدا الدار ديالي. هذه هي اول حاجه. وهاد الاطباء الدوله خصها تخدم معاهم باش تكونهم في طب الاسره، ما يسمى بلا ميديسين دو فامي. للاسف لحد الان باقي ما عندناش دي ميدسان دو فامي. عندنا دي ميدسان جينيراليست، ولكن عندنا دي ميدسان دو فامي قلال. برا لي ميدسان جينيراليست كلهم سي دي ميدسان دو فامي، دونك برا ما كاينش اختصاصي وطب عام، كلهم اختصاصيين. غير هذاك الطبيب العام كيزيدوا واحد 6 شهور كيولي ميدسان دو فامي، وهو اللي كيعرف يديتيكتي هاد لي سين اللي قلتو كاملين. كيفاش؟ حنا بالنسبه لنا خصكم غير تمشيو لاقرب طبيب عام، هذا اللي غتشوفوه عنده تنصحوه يمشي لاقرب طبيب عام، هو غادي يعرف فين غيحط لاكاز فين، ومن تما كيبدا المسلك ديالو. من تما يمكن يمشي غير لو بسيكياتر اللي في سونتي بريمير، حيت دابا سبيطارات الحومه شي وحدين فيهم لي بسيكياتر. كنظن في تيفلت ما كاينش، ولكن بون في لي غروند فيل كاين دي سونتر سونتي اللي فيهم لي بسيكياتر. ومن ديك النيفو الا ما نفعوش العلاج، ولا الا تلقى بلي راه عنده اون بسيكوز اللي خصها اون بريزون شارج في واحد لونفيرونمون سبيسيال اللي هو ان سيرفيس فيرمي بارفوا، حيت خصو ياخذ ان تريتمون لوغ بور ديكروشي باش يخرج من الانسايت نيجاتيف فيغ الانسايت بوزيتيف، ويبدا تكون عنده لا كونسيونس ديال لو تروبل اللي عنده. ومن تما كاين نص العلاج، وكيبدا نص العلاج الاخر مع العائله ديالو، مع لونفيرونمون في وسط الحومه ديالو، في وسط اكسيتيرا.
هنا هذا الشيء كيحيلني على المنظومه الصحيه حاليا اللي كتعرف واحد الاصلاح عميق. راكم كتشوفوا هذا الشيء في التلفازه، غنزيدو غير نبسطوه شويه. شنو هو اصلاح عميق؟ تعطات له اربعه ديال الركائز كبار اللي هما اولا الموارد البشريه. وهنا غنرجع اللي سول على علاش ما عندناش لي بسيكياتر ولا لي بسيكولوج. هنا كاين حاليا واحد القانون جديد ديال الوظيفه الصحيه، حيت كتعرفوا باللي الدوله كتوظف في القطاع العام كتوظف على اساس الوظيفه العموميه، لا فونكسيون بوبليك. وهاد لا فونكسيون بوبليك الوظيفه العموميه ما كتخليش الاطباء يختاروا القطاع العام. علاش؟ حيت كيشوفوا باللي لي سالير فيها هابطين بزاف، وعندهم الحق. انا نقول لك علاش، ماشي حيت انا طبيب ولا حيت بصح ما بين الطبيب اللي اختار القطاع العام والطبيب اللي اختار القطاع الخاص كاين واحد الفرق في المداخل يقدر يوصل حتى ل 10 المرات. وهذا الشيء نتوما راكم عارفينه مزيان. ان شيروجيان يمكن له يدير 2 زاكت اوبيراتوار في الصباح ويشد فيهم الصالير ديال الميدسان شيروجيان الاخر اللي مشى للبوبليك اللي كيشدو في شهر. ولكن كنشوفوا باللي المهنه راها مهنه نبيله ما عندهاش علاقه بالمداخيل. وهنا كنشوفوا شنو خص يدار باش هاد الاطباء اللي كيخرجوا كاملين في المغرب علاش ما يخدموش واحد عامين لصالح الدوله، عادي يمشيو للقطاع الخاص. وإلا عقلتوا هادشي في 2015 كانت تطرح للنقاش ما يسمى بالسيرفيس ميديكال اوبليغاتوار، ولكن ما نجحش. كانوا اضرابات كبار ولكن سا نا با ابوتي باسكو لي زيتيديون كاع ما بغاو. بعجاله هضرنا على لومبلويابيليتي في السيكتور بوبليك. الدوله دابا ملي دارت هاد لا فونكسيون بوبليك لا فونكسيون سانيتير ما بقاتش بوبليك، خرجتهم من الوظيفه العموميه باش تقدر تخلصهم اكثر. هذا هو اللي خصكم تعرفوا باللي من هنا لقدام غتولي اون ريمونيراسيون فاريابل، بمعنى الصالير غتولي فيه هذا ابيل زعما الاطباء لي جون اللي كانوا كاينين في لاصال ولا اللي كتعرفوا شي وحدين راه ما غاديش يبقاو خاضعين للنظام العام ديال جميع الموظفين، ولكن غادي يوليو يتخلصوا خلصه ديال وزاره الصحه بحال جميع الموظفين اللي كياخذوا دابا، ومعها واحد لو سالير فاريابل اللي كيطلع على حسب لا بيرفورمانس ديالهم. الا اختاروا يزيدوا فوق واحد لو مينيموم يديروه في السبيطار وتزاد لهم واحد لا بريم ديال لو روندمون. انا كنظن هذه هي الوسيله الوحيده الا بغينا نكونوا عندنا اطباء اختصاصيين في الطب النفسي اللي يبغيو يخدموا مع الدوله ويكونوا فيديل ويكونوا زعما وفيين للقطاع العام ويخدموا فيه لصالح المواطنين اللي عندهم امو تضامن واللي عندهم امو شامل، حيت كل شيء ماشي عنده لا بوسيبيليتي انه يمشي للقطاع الخاص. وشكرا. Merci beaucoup pour toutes ces questions et tous ces commentaires très intéressants. Alors Anna, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que في المغرب عندنا واحد جوج كلمات في la société ديالنا كنعتبرهم بأن قاصحين بزاف et ça fait que ما كنهضروش بزاف على la santé mentale. هي الحشومة والفشوش. Oui. Et c'est vraiment deux mots qui sont très très forts et j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez par rapport à justement, même si vous voulez parler de la santé mentale, peut-être que les parents ne sont pas réceptifs. Ouais, ça fait rester le bitek si chouya darat. Et donc vraiment il y a le hchouma et le fchouch, c'est deux mots qui sont très difficiles et qui font qu'on parle pas suffisamment de santé mentale. Et c'est vrai que vous êtes dans une génération, on va dire, qui est difficile parce que vous avez vécu le Covid en étant très jeune. Mais en même temps, la santé mentale, c'est un sujet très nouveau sur lequel on parle. Parce que jusqu'au Covid, effectivement, c'était quand même très stigmatisé. On n'en parlait pas assez, c'était très tabou. Maintenant, c'est vrai que les générations montantes ont plus de chance, entre guillemets, parce que on parle de parentalité positive. Dès le développement de la petite enfance, en fait, dans les écoles préscolaires, on parle aux parents comment parler à vos enfants, comment éduquer vos enfants, etc. Donc c'est vrai que la génération qui va monter est plus chanceuse que vous, on va dire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour vous. Donc en fait, tout à l'heure, vous avez demandé quelles sont certaines stratégies.
Donc justement, c'est-à-dire qu'il y a les centres d'écoute psychologique au niveau des écoles, il y a les centres les groupes de parole entre jeunes. Et donc ça, c'est vraiment vous les jeunes, en fait, ce que vous pouvez faire. Mais indépendamment de vous les jeunes, il y a bien sûr les décideurs politiques, en fait, les décideurs, les experts. Et donc là, c'est vraiment un appel à action que je vais faire, on va dire. Dans le sens où il y a plusieurs choses qu'on peut faire, en fait, que les décideurs peuvent faire. Ils peuvent intégrer la santé mentale dans toutes les politiques publiques, et notamment au niveau de l'éducation, de la formation. Donc en introduisant, par exemple, des programmes de gestion du stress, du bien-être à l'école, et juste sensibiliser sur la santé mentale de manière générale et vulgariser un petit peu, justement, les concepts de santé mentale. Il y a aussi la formation des professionnels et des communautés à détecter et accompagner les jeunes en difficulté, et notamment les entrepreneurs, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus et ils ont besoin d'un accompagnement. Également, renforcer les ressources accessibles aux jeunes, donc notamment les centres de soins de santé, mais aussi les programmes de soutien par les pairs et tout ce qui est espace d'écoute. Et finalement, c'est vraiment briser le tabou, en fait, et lutter contre la stigmatisation. Et donc ça, c'est non seulement avec les parents, mais avec la société de manière générale. Donc lancer des campagnes nationales, normaliser la discussion sur ces sujets et de manière générale, permettre à chacun de demander de l'aide sans honte. Et tout à l'heure, vous avez parlé de tout ce qui est art-thérapie. Et effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, en fait, vous-même, c'est-à-dire que oui, il y a le art-thérapie, mais il y a également la nature, en fait. Juste ça, de se changer un petit peu les idées, ça fait beaucoup de bien. Bon, j'ai pas besoin de vous le dire, mais de réduire l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a beaucoup d'effets néfastes également. Donc, d'essayer juste de réduire, ne pas rentrer le téléphone avec soi dans la chambre pour avoir un bon sommeil. Donc, plusieurs choses comme ça, c'est des petites choses, mais que vous pouvez faire déjà à votre niveau. Mais donc moi, étant donné que je suis en train de parler vraiment de l'impact de la santé mentale sur le développement et ce que peut faire le gouvernement finalement pour ça, donc c'est juste, j'aimerais conclure en disant que d'investir dans la santé mentale des jeunes, c'est pas un coût en fait. On est en train de bâtir un avenir plus prospère et équilibré pour nos sociétés, et donc faut pas sous-estimer ce levier de développement. Voilà. Merci beaucoup. Rapidement, Iba, pour clôturer. En fait, moi, j'ai pas eu quelque chose d'ajouter, à part que faites ce qui vous semble le mieux. Ou c'est vrai, la nature elle est réelle. Alors je pense que dans la génération ديالنا ولات aussi عندنا les randonnées bzaf. Après le Covid, bzaf les randonnées. Et moi je vous encourage, et aussi le sport. S'il vous plaît, le sport, vous êtes jeunes, تحركوا. واخا تنبان مش عارفه وانا كنقول هادشي ولكن تحركوا. Merci. Un dernier mot, le docteur Nazi, avant de clôturer. Merci. Donc, il y avait une question sur les stratégies, et je ne veux pas rater l'occasion pour souligner qu'il y a des stratégies de santé mentale au Maroc au niveau sectoriel et intersectoriel. Donc, au niveau sectoriel, ministère de la Santé, il y a des stratégies de santé mentale des jeunes et des adolescents et des enfants. Donc, c'est élaboré avec les agences des Nations Unies qui donc appuient le ministère de la Santé pour élaborer des stratégies de ce type. Mais il y a aussi la stratégie nationale de lutte contre les maladies non transmissibles, les maladies chroniques, dont fait partie la santé mentale. Donc, il y a 2 plans nationaux stratégiques qui s'adressent aux jeunes pour leur santé mentale sur plusieurs axes, plusieurs actions et plusieurs mesures. Et bien sûr, vous avez parlé des centres d'addictologie, mais il y a aussi les espaces santé jeunes. Et c'est des espaces où les jeunes ont accès à des services de santé et des soins personnalisés pour les jeunes. Donc, c'est géré par la direction de la population, direction de lutte contre les maladies. Et bien sûr, je veux souligner que ces stratégies ne remontent pas à très loin. Le système de santé marocain n'est pas un système ancien, il est assez jeune. Il a vu le jour en 1959, et ce n'est qu'en 2008 que la première stratégie dédiée à la santé mentale a vu le jour, avec la stratégie 2008-2012, qui a apporté une initiative qui s'appelle Karama. Donc il s'agissait d'humaniser l'accès à la santé mentale, humaniser les soins mentaux.
Et puis est venu Karama II à l'époque de Hossein El-Wardi, qui était ministre de la Santé, qui a, donc, comme vous le savez très bien, qui a fermé les asiles comme Bouya Omar. Donc tout ça, ça a contribué à améliorer la prise en charge des malades mentaux au Maroc. Donc il y a des stratégies sectorielles, intersectorielles, et tout ça, donc ça conflue vers ce qu'ont dit tous les collègues, ce que vous avez tous souligné, c'est dans l'intérêt de la santé mentale de toute la population marocaine, y compris les jeunes, et donc c'est dans un souci d'aller de l'avant vers un développement humain, inclusif, et réaliser bien sûr les objectifs de développement durable. Merci. Merci, un immense merci à nos intervenants pour vos contributions. Merci à toutes et à tous pour vos échanges. Je pense que ça a été riche et instructif et nous avons tous maintenant des éléments à retenir. Il faut investir dans la santé mentale des jeunes, c'est investir dans le développement de ce pays et cela ne peut pas se faire sans briser les tabous, sans oser justement briser ces tabous, travaillant ensemble et continuant à agir ensemble, à mettre la santé mentale au cœur des politiques publiques et au cœur aussi des initiatives citoyennes. Donc, avant de passer à Oftor, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de scanner des QR codes. Si vous voulez rester branché avec nous, la communauté, nous partageons des opportunités, des études, des rapports, etc. Il y a aussi un groupe Facebook, Parlons Développement. Vous pouvez l'intégrer, il est public. Comme ça, on peut parler aujourd'hui, demain et après-demain développement. Tabarakallah alaikum. Et n'oubliez pas qu'il y a un ftor par la suite. On prend une photo de groupe à l'extérieur de la salle et on se dit à très 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 bientôt pour le ftor, Inch'Allah. Merci.